Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Kurniawan. Saya dari kelas 4C, Prodi Inggris Keselek, Universitas Islam Riau. Sini saya akan mempraktekkan benak untuk pemula. Sebelum melakukan gerakan inti, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti cedera. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Tips dan cara berenang untuk pemula yang benar. Yang pertama, biasakan diri berada di dalam air dari kolam yang dangkal. Membiasakan diri berada di dalam air adalah langkah pertama yang perlu dilakukan saat Anda belajar berenang. Caranya sederhana. Anda bisa memulainya dengan berdiri di kolam yang tidak terlalu dalam. Yang jika Anda berdiri, kaki masih bisa menginjak dasar kolam dan kepala belum masuk ke air. Setelah itu, mulai masukkan wajah ke dalam air sambil masih dalam posisi berdiri. Tahan 5 detik sambil menghembuskan napas di dalam air, lalu kembali angkat wajah dari air. Ini akan membuat Anda merasakan sensasi bernapas di dalam air dan perlahan membiasakan diri berada di dalam air. Berikut contoh videonya. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can fake it. Yang kedua, mulai belajar mengambang di dalam air. Untuk bisa berenang, Anda harus bisa mengambang di dalam air. Sebenarnya, tubuh kita secara otomatis akan bisa mengambang di atas air. Namun, kadang rasa takut membuat orang tidak berani benar-benar melepaskan pegangan atau jejakan kakinya di dasar air. Karena itu, ketika Anda belajar mengambang, mulailah dalam kolam dangkal, agar jika Anda refleks untuk berdiri setelah mencoba mengambang untuk pertama kali, kaki masih bisa mencapai dasar kolam. Belajar mengambang bisa dimulai dengan memposisikan tubuh seperti bintang laut dengan kaki dan lengan terbuka lebar.
Posisi mengambang yang baik dan benar adalah: yang pertama, saat mengambang, posisi kepala, pinggul, dan kaki haruslah membentuk garis horizontal lurus seperti sedang tengkurap atau berbaring. Yang kedua, jika Anda berenang dalam posisi batang tubuh menggantung atau kaki menurun, laju renang akan terhambat. Anda pun akan membuang lebih banyak air di saat berenang. Yang ketiga, cobalah untuk memasukkan kepala lebih dalam ke air untuk menyadarkan posisi tubuh jika posisi kaki terus-menerus turun. Yang selanjutnya, apabila batang tubuh terus menggantung, cobalah lebih sering melatih kekuatan otot perut supaya batang tubuh bisa tetap lurus saat Anda di dalam air. Berikut contoh game. Yang ketiga, berusaha untuk tetap rileks. Salah satu saran yang senang diberikan atau sering diberikan pada pemula yang belajar renang adalah harus rileks dalam air. Kondisi rileks akan mencegah panik dan menghemat energi yang digunakan saat berenang. Tetapi kondisi rileks saat berenang bukan sembarang rileks. Pasalnya, Anda harus tetap mampu mengontrol posisi tubuh selama dalam air agar tetap sejajar dari kepala hingga kaki. Berikut contoh video. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Yang keempat, yaitu perhatikan teknik pernapasan yang baik. Cara belajar berenang yang baik juga perlu memperhatikan teknik pernapasan yang baik atau yang tepat. Satu hal yang harus diperhatikan oleh para perenang pemula adalah jangan menahan napas saat kepala berada di dalam air. Saat kepala berada di dalam air, Anda harus membuang napas. Menahan napas dalam air akan membuat gerak tubuh melambat dan kekurangan napas. Hal ini yang membuat di setiap gaya renang Anda masih kepala naik ke permukaan, karena di saat itulah Anda bisa mengambil napas. Berikut contoh video. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. Yang kelima ialah memposisikan tangan dan lengan agar sejajar dengan bahu. Saat sedang berenang, panjangkan tubuh bersama setiap gerakan tangan. Jagalah supaya posisi tangan dan lengan sejajar dengan bahu dalam setiap kayungan tangan. Ketika tangan masuk kembali ke air, jangan sampai gerakan di bawah air melewati bagian tengah tubuh. Berikut to see if I believe they're looking up to me. They
They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Yang keenam, memperhatikan gerakan kaki. Meski kekuatan utama yang menggerakkan tubuh melaju dalam air adalah tangan dan lengan, jangan sepelekan teknik gerakan kaki. Kesalahan yang sering dilakukan perenang pemula adalah terlalu banyak atau terlalu heboh menggerakkan kaki. Gerakan kaki yang terlalu banyak hanya akan memberikan sedikit dorongan untuk laju badan di air, tetapi aktivitas ini malah memakan banyak energi dan cepat menaikkan denyut jantung. Pasalnya, gerakan akan menggunakan otot besar tubuh seperti otot paha. Sebaliknya, gerakan kaki dengan ringan dan rileks dari paha dalam posisi jari-jari kaki meruncing, tidak terlalu menggerakkan kaki terlalu heboh. Anda cukup memasukkan posisi kaki selalu sejajar dengan batang tubuh. Berikut contoh John. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. Yang terakhir ialah gunakan alat bantu untuk belajar berenang. Beberapa alat bantu dapat membantu Anda untuk belajar berenang dengan lebih baik dan mudah. Alat tersebut bukanlah kuat, karena justru akan mengganggu pergerakan alat yang bisa digunakan untuk belajar berenang. Antara lain adalah papan pelampung khusus yang terbuat dari plastik. Anda dapat menggunakan papan tersebut sebagai pasangan atau pegangan saat sedang belajar renang maju ke depan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want in life. Bila yang dapat saya praktekkan, lebih kurang saya mohon maaf karena saya dalam tahap pengajaran. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.